Yun, 10 trap na tayo. Ah, gabi na, oras na. Opo, deliver. Sorry po, gabi na. Sorry. Medyo hapon na. Nandun sa kado? Opo. Thank you. Drop. Wala na, gabi na. Tayo sa may Imus na. Opo, Ma'am Betty. 170. Opo. Pagod na. Ano pa deliver ko? Gentry. Langkaan. Apat pa. Alright. 170. Ay, pipicture lang naman. Yung 13 drop. Ay ma'am, sensya na, ginabi. Oo, akala ko hindi na eh. Thank you. Medyo na. 15 trap. Apo. Apo. Ma'am, pasensya na. Ginabi. Thank you.